অনুপ্রবেশ আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক বিএসএফ জওয়ান। তাকে সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশিরা মারধর করে। বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর দুষ্কৃতীদের। মুর্শিদাবাদের সুতির নূরপুরে বিএসএফ এর ৭১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানকে সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এভাবেই মারধর। কোনো কথা বলবি না। তুই কি হিরো? আজ আসছে তখন নিষেধ করো না তো সৎকার লোক করে হইলো। আদমি তো কাচ্চা যাচ্ছেন না। दोनों ने तो कर रहा था। मैंने तुम दोनों को डराने के लिए आया था और बोल। अब तू डॉन बे, तू डॉन बना से लेके डॉन, तू डॉन बना से लेके डॉन, डॉन कहाँ बनाया? तू डॉन ताले बना से लेके डॉन बना रहा है। तू डॉन ताले बना से लेके कौन डॉन? आज बैक करो वक्त को चालो डॉन बाटी डॉन बना रहा है? अब डॉन बाटी आलो ती हीरो बना रे तू बना से रोक ले कोने चुप कर। কি হিরো? কেউ মারবি না। কোনো কথা বলবি না। तू की हीरो আজ আসছে তখন নিষেধ করো না তো সৎকার লোক করে হইলো আদমি তো কাচ্চা যাচ্ছেন না।